Nehmania project report Siem dan so kan nei ti file fengai ta new chu na blank document hi select ding ani mo sai ring no ding kon choi Siem form ding chun blank document click ta he win lang ata hi blank doc ama sa ta ka email ma moi ti chun project report Siem ding reng chun cover page ma mo ni tiro ma sa ta ka chun chuing dina mi Siem ding ti kha ending ani insert fengai ta in cover page sang hi wa cover page o mi mo si rahin cover page hin hi it anlang dan hai edit tak kai sang ding ani mo hi ti sang le khabu hai khom ni sina le khabu Siem ding report Siem ding ang pakha zir khan kha sang ding vong ani antir nan homo na le hi vai nal dein hi changkang dein sing hi det hi antir nan hi det mo det khom khai se thia voi sun hi enter na dingin niko chachon document title project report ka khai nom jun hi pot fan thaya ka khan subtitle Siem dan lesson 18 mo ka khalo ni ta hi vai amang tu kha enter nan chun company name a Inchukna ka khani chun hi cover page lo ni ta cover page Siem zo khan a page kha a content ka Siem trending ani mo a content ka Siem trending khan chu ma chun chi sang abstract ti hai project Siem chun khang kha jik phong acknowledgement ti hai na khang kha voi sun chu ril no ngai ta a Siem dan a Windows Microsoft Word Microsoft Office ei hmang dan kha ei thiltum ani tak le khan chun a pawimaw pakhat ei hriet ding chu a type dan hai ei hriet ta header le footer mo a content ni lo Siem ta page number hai header hai khang a chunga in lang jing ding ka page tin ai lang ding kha ei si mangai lak to Siem dan chu chun hi lai insert da khan feng ita cheng takin mo a all shortcut ding a ril no ngai ta andik tak kai ril ding ani hi insert ai fe a hi ni fe pe a hi vai header ai ni mo header i click a hin chi sang a umani style rang hi header in lang dan mo enter nan ei style ka hi vai a rong in mil pui deu kha ei sang no mani chun style de wai ko ma hi la one ko me sang te ya no ko ma hi vai ju mangai te ka khan hi xyz author name mo project report ka kha default ta kha thleng no ngai da hen si phote ta kha page tina hi header hi alan lang jing ta ding page tang i eng khat pha khom entinan hi lain enter tha ta ka page thar khom hi xyz report la pe ta khamo kha enter tha page thar pe khana kha tina pe ta ding khang pe khang bo khan hi header khania ka kha ek header zo khan footer khom ei dina footer ei di chun amonga mo page mong tinga khan page number hai suklang khan ka kha suklang dan ka style de hule ka suklang ei nom chun footer kho mo nal de hi vai ha dam tak ka kha mo enla kha page tina khan mo hi vai header phek khat na mo phek ni na phek thum na mo kha khan header khani jing inu kha double click ta lai khan khani sok ding kha a thu khai nom mi thleng thei ni mo khani jik the ni te chun ni chu kha e hil tang ani amasata ka hin hi mo amasata ka inga mai thoi ti chun cover page i Siem no chun chu hi wati hong to pa project report header i Siem top chun chu hi cover page engang khoma nal de lo design la a page kha page 1 true mani header khalain huin lang sa ding hilaya cover page b ka iti chun hi ingkhom hom sa lo ni phek khat na kha hi header khom ni sian la a next page an tran ti kha hrieteng nge ding ei hriet mak mo ti kha ei ngai poimoi long ril non nok ani